इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर देमा भाई दो मन आरो होटल तो से अच्छा अच्छा कि सरस्वती पड़ो से आगे কথা না জানি বলে কিছু নেছে কিছু নয় সত্য কি অধিক জ্ঞানী পড়ো কি পড়ে যদি সব কথা কই পারবো তুই বলে জ্ঞানী হ্যাঁ অসত্য মূর্খ বলি জানো বড়িয়া কথা মানে ফের কহু যাও হ্যাঁ হ্যাঁ বলে বাবু আরে জীবনে জানো দয়া নাই আর ক্ষমতা না রটি সেই জীবন প্রতিটা দয়া নেন প্রকৃতি সে চন্ডাল ভাই তুমি চন্ডাল भी ना बोला তুমি রাগ যাচ্ছো রাগি যাচ্ছো বাবু বিস্মে যাবে না মই কইলে ভাগবত হ্যাঁ রামায়ণ ভাগবত ব্রহ্মতত্ত্ব হ্যাঁ ভোগার ভাবজয় কিনি গুটে কেন্দি মালা তুমকো ভোগার জ্ঞান তত্ত্ব ভোগার ব্রহ্ম জ্ঞান দাগো তোকার जो তত্ত্ব দর্শন রামায়ণ চট্টা ছোট বুড়া বলি ভাই কে যে পড়ে বলো কে নাই কাবিল বরবাদ করে নাই নাই কে 17000 নেলা কে 25000 নেলা কে 32000 নেলা हां अब गोटे बोलेरो गाड़ी दिखाना 35 40 लोग दर्शन दिया मुंगा में दी हां गोटे गाड़ी दी चार लिमिट होचे तू एतके लगे ओवरस्मा डोचू हां गोटे बोलेरो गाड़ी दे गया 9टा सीट थी हां ताकि जोका है कि जदी बसमा बेला 12 13 लोग बस 12 13 लोग बसमा जदी तू फेविकॉल उठा उठके करी सभी 27 लोग जाकू बोले मना कोई पाए 17000 नोजू हां तो ते गावले पचने दे हमको पपंगा के रेट दे देगा हां तू केंदे के 18 ने बस चिंता कर आमे 17 ने ले जति मोरा खबर तोर का उत्तर किछि आवश्यक ना नो ए बात सुंदर तारा भाई जे गोटे कथा सफा अनेक प्रकार छै जदी ठीक सफा हेतु ए बाहर भी साफ हो चले पड़े और पैसा दो जन्न बोली रे पेटी ने जदी डेडू भरी डाल तोते मरते पेट में जा अरे भाई मुझे कहली राम कर कथा इला बालुक समय कथा अल्लाह भगवान छोट समय पापरे सुतला कोई माता के कोई ए कपट कपटी स्वासानी कथा आज्ञा पुष्प दे बोली जाई मते वाला पुरंदर भाग आज्ञा हां तू किछि न जानिबो वाला सत्य
କଥା ଭାଇ ହଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ନା ଜାଣି ପାର ଯେ ପାଖିଆ ସଗୁରୁ ପୁରନ୍ଦର ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛନ୍ ଯଥାପୂର୍ବକ ଯେତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରବା ଭାଇ ଶୁଣ ତୁଇ ମତେ କାଣା ପଚାରିଥିଲୁ ଜଳକୁ ହଉଛି ଜଳତରୁଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଜିଲା ଖରା ମହାଦେବ ବାବାকে সাপ চাড়িছে জম পড়িছে ধরা এটা তো ভাই তোর প্রশ্ন কি অলগা কানা মাইকটা দিয়ে বলে মিয়া পচরা বুকে তোমাকে তো টোটেনে উঠে মোর কবার অর্থ কানা যে মতে বলু তুই কিছু না জানি ভাই বলু মুই আনে বি তোতে কইছে ভাই মু কিছু না জানি কিন্তু যেহেতু আমি যোড়ে বাহাকিনু কীর্তন করছো তুই মতে গোটে প্রশ্ন করিছু ভাই মু সেতির চেষ্টা করবি দেবার লাগি চেষ্টা করবি তোর এন্তা না জানি বলি কি খাতা থই করে না পড়ে মু চেষ্টা করু যে কানা দে জলকু হইছে জলতরুষা সূর্যঙ্কু বাজিলা খরা রামচন্দ্র হলে আজ্ঞা সূর্যবংশী যেতবেলে জঙ্গল পরিভ্রমণ করছেন আজ্ঞা তাকর দিয়া খরা বাজিছে কিনা বাজি মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে জম পড়িছে ধরা মহাদেব বাবা কি আজ্ঞা মহাদেব বাবাঙ্কর অবতার হচ্ছেন আজ্ঞা লক্ষণ লক্ষণকে যেতবেলে সাপ চাবিছে আজ্ঞা সেটা যদি পুরন্দরকে ফুকে আনতিবে বেলে মনে কইপারে কিন্তু লক্ষণকে সাপ চাবি দিলা ভাই যদি মোর উত্তর ভুল তোর ঠিকটা তুই কানা যে কি ভুল কইছে আজ্ঞা আর অযথা है ना देखा एड़की है काड़के आदात माने हाँ তোর লাড় গেল ভাঙি জীবা তোর মুলকি হাসি ওরে পাগল পুরন্দর তুই যদি মুলকি হাসি হসব কেনতা দিসবু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরে রাধা
କେତନ ରାମର ଛଟି ମିଶେଇଟା ଶେଷ ରେଖା ଘାଟ କରି ରେଖା କରୁଥିଲେ କେମଲେ ଆରେ ନା କହନା ବୋଲ बाजू प्रदर भाई क्या करूं मुझे तुम्हारी पिटी है ना विचार मुझे समझ भाई और आपके बोला इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।